सो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल हिमांशु और कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज नए ब्लॉग के साथ मैं आ गया हूँ और आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होगा। जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग। क्या कर रहे हैं भाभी? अच्छा, सच में? अरे वाह, चिकन बना रहे हैं भाभी। तो मेरे सब्सक्राइबर जो दोस्त हैं उन लोगों को थोड़ा बता दीजिए, जो लोग बाहर अकेले में, घर से बाहर अकेले में रहते हैं, जो जिनको बनाना नहीं आता है, चिकन बनाने का पूरा प्रोसेस थोड़ा बता दीजिए। बताती हूँ लेकिन बंगाली में। कोई बात नहीं भाभी, हम झारखंडी हैं जनाब। मेरे सारे दोस्तों को सारी भाषा आती है। अच्छा जी, हाँ जी भाभी। এই যে দেখুন এখন আমি পেঁয়াজ কাটছি। আপনারা আপনাদের চিকেন যতটা থাকবে ওই হিসাবে পেঁয়াজ নিয়ে নেবেন। এখন আমি মশলা বাটছি, আদা রসুন পেঁয়াজ গোটা জিরা গোটা ধনে দিয়ে বেটে নিচ্ছি মশলাটা। মশলা বাটা হয়ে গেল, মশলাটা বাটা হয়ে গেল, এখন বাটিয়ে তুলে নিচ্ছি। কড়াইটা আমার আগে থেকে বসা ছিল, কড়াইটা গরম হয়ে গেলে তেল ঢেলে দিলি। তেলটা গরম হলে তেলটা গরম হয়ে গেল, তেজপাতা গোটা জিরা ফোড়নে দিয়ে দিলি। গোটা জিরা দিয়ে দিব, পেঁয়াজটাও দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে হালকা লাল লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা আমার ভাজা হয়ে গেল, এখন বাটা মশলাটা দিয়ে দেবো। বাটা মশলার সঙ্গে আমি হলুদও দিয়ে দিয়েছি। মশলাটা কষা হয়ে গেলে জল দিয়ে দিলি। এখন চিকেনটা ধুয়ে নিলি, চিকেনটা ধুয়ে পরিষ্কার করে চিকেনটাও দিয়ে দিলি, নুনও দিয়ে দিলি। আপনারা আপনাদের চিকেন হিসেবে নুনটা দিবেন। এখন চিকেনটার সঙ্গে মশলাটা ভালো করে মিক্স করে ঢাকা দিয়ে দিব। চিকেনটা ভালো করে সিদ্ধ করে নিলি। এখন দেখুন চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, তেল ছাড়ে গেছে। জলটা দিয়ে দিচ্ছি, জলটা ফুটে উঠলে গরম মশলা দিয়ে দেবো, দিয়ে নামিয়ে নেব। চিকেন রেডি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।